Joe City Base present. Yeah, manu jara ba bɛɛ kalama a tɛna jɔ dɛ. Donc dimanche o dimanche aw bɛɛ ka bɔ ka na jama bila dɔ na. Ma a tɛ o juguya. Donc cɛw kelen de don ma a tɛna mɛn yɛrɛ. Ya donc ninnu de kɛlen bɛ ka kɛnɛ sponsoriser quoi minnu filɛ ɲɛkɔrɔ tantɔ. an lamɛnbaga cɛman n'a musoman aw bisimila ka Joe City Base kan wulada in na min bɛ kɛ don o don dimanche wulada fɛ vers 16h yanni an ka taga ɲɛfɛ tuguni an b'an ka sponsor fo mun b'aw dɛmɛ ka nin jateminɛ in lajɛ wulada in na n'o ye Team Bugatti ani Jorobo olu de b'aw dɛmɛ aw ka nin jateminɛ in lajɛ wulada in na yanni an ka taa yɔrɔ jan fɛnɛ an b'aw lakodɔn ka fɔ invité surprise dɔ b'an bolo wulada in na. Ale ka ko ma nɔgɔ ale de bɛ ka Base kɛ ji ani bɛɛ bɛ ka kulo n'a tɔgɔ cɛ ni muso ale de b'an bolo la yana diga a bɛ cogo di a tɛ tugu a bɛ cogo di an ka invité bɛ sira la ka na yanni cameraman ka baara kɛ an invité bɛ sira la ka na mɔgɔ dɔ a tɛna aw jabagaw la yana aw pɛrɛnnen don aw pɛrɛnnen don ko bɛ kɛ ko bati jaabi de b'an bolo donc applaudissez pour jaabi Jagbi, cɛman a bɛ cogo di? Non, walayi zero. Plan ko b'aw sa? Pedro. Caman la fama yɛrɛ. Walayi tile fila sa. Caman mɛnna min kɛ an mɛnna min kɛ demande kɔnɔ kɔni ma. Non, tiɲɛna a kun kɛra tile fila san na ɲɔgɔn fama. Yarɔ tu sais cɛ fɔlɔ mun k'i demandé dɔrɔn ko kuma ko Jagbi tɛna plateau kan n ko n k'a bɛ sira la ka na parce que n k'a yɛrɛ bɛ voyage ni fɛnw na occupation fana kun ka ca n ko bon n k'a ta k'an répond fɔlɔ quoi. Mais wulada in na i b'an bolo yan wulada in na i ka fɔnw kunbɛn quoi. Non, kelen de don avant an ka don kuma kɔnɔ an ka foli bɛ n ka fan bɛɛ minnu bɛ yan minnu tɛ yan ɲɔgɔn fama ani ni fɛn sigibaga yɛrɛ City Joe City Base man fama foli baden b'aw yɛrɛ ma o de ye ne ka foli ye big up donc o kelen de don côté. Ok, fo waati min a bɛ dɔ wulada na k'i yɛrɛ ko waati ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ ne ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu olu fɛnɛ dalama dɔ k'i kɔnɔ wulada na. Non, n bɛ k'aw kɔnɔ dɔrɔn a jigin. Waati Jagbi an bɛ ɲɔgɔn wolo wulada na fo ka taa kɛ fo waati min na et puis yanni an ka taa Jagbi n bɛ fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ n'i yɛrɛ nisɔndiyalenba don ka se an ka plateau kɔnɔ. Kojugu i man fama kontannen yɛrɛ n joyelenba i man fama. E yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i n'a fɔ i ɲɛ b'a la position min na. Non, waati non. O kelen de don. A bɛ sɔn an ka cɛ. I man fama. Bon donc avant an k'a daminɛ fitinin man fama an b'a daminɛ n'o ye City in yɛrɛ sanfɛ i man choix. Ko waati ma cɛ bɛna kɛ o bɛ sɔn ka kɛ surprise yɛrɛ min dɔgɔ ma deli ka kɛ fɔlɔ. Dɔw tɛ dɛ. An lamɛnbaga cɛman musoman min dɔgɔ ma deli ka kɛ Jagbi bɛna fɔ k'a bɛna créer ale de b'a créer a lamɛn. Ouais, non, kelen de don. N'anw bɛ City sanfɛ Joe City sanfɛ anw bɛ Base de kɛ Joe City k'anw bɛ Base de kɛ Ala le nɔ o la di Ala Ala le nɔ o la di Ala Jabaru Masale ka o la di Ala Wayidu Masale ka o la di Ala ta. I man fama donc o kelen don an b'a dan si wa. Tout se passe dans Joe City Base. Tout se passe dans Joe City Base. Non, fama o kelen de don. Fana b'a faamuya ko ne créer chef ma parce que ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ plateau in kan. A b'a faamuya quoi Jagbi de don ale de b'a créer kuma bɛɛ. Ok Jagbi. Ouais. Yanni an ka taa yɔrɔ jan n bɛ fɛ k'i ɲininka bon tu vois Jagbi yɛrɛ nana cogo di et puis Jagbi yɛrɛ ye jɔn ye tu vois i bɔyɔrɔ ni i sigilen bɛ yɔrɔ min na an bɛ fɛ k'a bɛɛ dɔn a fan n'a question poser quoi parce que u b'a mɛn Jagbi i kɔni bɛ yan nɔ o t'a dɔn caman bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɔ yɔrɔ min na quoi. Faut pas fouetter. Non, il y a une question qui est déjà trop. Je m'appelle Haruna Jabi aka Jagbi maman fana den maman fama laban Jagbi. Ma ne ka Jagbi sɔrɔ la c'est ne tɔgɔ ma Haruna Bali ale fana kun ye a kun bɛ art de kɛ Mawula tɛ cɛ Mawula tɛ nimoro de cɛ ye ma fama ne tɔgɔ da b'ale la a muso filanan b'a wele komi chrétien Jag bon ne tɔgɔ dalen Jagi sɔrɔ la ten sinon dɔnkilida ma Jagi na bon ne yɛrɛ de nalen bi la donc fama a ye Jagbi man choix Jagbi y'o position de la ne ye denmisɛnnin fitinin man choix ok ne fa yɛrɛ ɲɛ b'a la position na ne ko Mawula tɛ nimoro de voilà ne fama o cɛ tɔgɔma nin ye quoi voilà ne tɔgɔ dara ale cɛ de la man fama ale de tun ye Haruna Bali ma komi ne ka lamɛn ka proche dɔ de bɛ man fama ne tɔgɔ dara la u bɛ Jag fɔ ale ma o ye Jag fɔ mais caman b'a a miiri i n'a fɔ dɔnkili de kɔnɔ ne yɛrɛ ye Jag ta ka kɛ nka sonya ma effectivement parce que mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ quoi man fama a bɛ position de la kɛ ten
Ah, ok, faut pas te. Ne wolola diɲɛ ya moi ne ye diɲɛ ka den de je suis fier de ça ma fɔ ma Jona den. kana dugu de côté Faut ne pas te. Comme émission yɛrɛ tɔgɔ dalen don Jona. Dio City Base o kelen don donc an bɛ bezi bɔ a den de kɛ an wula o wula dimanche fɛ 16h dimanche soir donc a y'a abonné dɔrɔn a b'a ye dimanche soir. Ok, faut pas te mais yan'an ka bɔ o yɔrɔ nin kɔnɔna na fanu fana bɛ k'i ɲininkali kɛ tu vois, u bɛ fɛ ka Jaabi o Bomoshine fɛ u bɛ fɛ k'a dɔn Jaabi yɛrɛ ayi ye fɛn min na Jaabi yɛrɛ ayi ye fɛn min na quoi. Bon est-ce qu'an t'an pan yɔrɔ Ah, ninnu ok. parce que olu yɔrɔ ninnu filɛ dimanche soir an panni Ok, faut pas te. o kelen yɔrɔ mais a bɛ joli ɲɔgɔn cɛ a bɛ a bɛ joli ni ɲɔgɔn cɛ bon i n'a fɔ e yɛrɛ hakilina mana miiri dumuni cɛ b'a filɛ Ayi, o kelen faut yɔrɔ pas te Jaabi. ouais Mi di dégâts ma. faut pas Voilà o pour kelen la yɔrɔ question de la semaine. ouais Jaabi ça va ça va voilà kan ne non c'est ok non i sera an ka plateau kan bi a diyara n ye kojugu quoi non choix parce que nɔgɔ nɔgɔ bɛ Jaibo la bi Jon City Base in yan nɔ an de b'a ci k'a yɛrɛ kɛ quoi ko dogolen an de b'a bɛɛ ci yan nɔ k'a yɛrɛ kɛ faut pas non i yɛrɛ nana i ka nali diyara n ye trop quoi non kelen yɔrɔ bon question fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye Jaabi fait quel genre de rap Jaabi bɛ rap suguya jumɛn de kɛ bon ni ko a yɔrɔ in jaabi ma faamu ni y'a jaabi dɔw t'a faamu ni ne y'a fɔ ne tɛ kisɛ a bɛ digi dɔw la ne tɛ ka arabu yɛrɛ charger ni y'a fɔ quoi ne bɛ ka dɔnkili de da n t'a dɔn ne bɛ ka suwa mais caman b'a filɛ ma faamu ne bɛ général de kɔnɔ bon rappeur jeune de ka ca sinon ne bɛ ka dɔnkili de da arabu bɛ dɔnkili bɛ yen ne bɛ dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ de da et puis mese fɛnɛ ma suwa o kelen de don arabu b'a kɔnɔ dɛ n bɛ to ka arabu kɛ tel que a furu genre ni fɛn ninnu n b'a bɛɛ dɔn mais ne yɛrɛ ka base ye dɔnkili yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi ma Dɔnkili. Mais an m'an to o yɔrɔnin kɔnɔna na hali bi. ouais Parce que n'i i bɛ ka rap kɛ i bɛ ka dɔnkili kɛ tu sais i b'a dɔn kuma in kɔnɔ ka don et puis genre compliqué len don. i ma suwa Et puis fɛnɛ bon fanu tu vois o de la question posée quoi. Tu vois Ouais. fɛ nɔgɔ ka bɔ a bɛɛ la parce que n'i ko rappeur i ko dɔnkilidala fɛnɛ quoi. Tu vois min bɛ dɔnkili da quoi. I ouais bɛ taa sɔrɔ rappeur i b'a sɔrɔ i kɛra dɔnkilidala ye cogo o cogo i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ koloni dɔ kɔnɔna na n'o ye genre ye. tɛ ja i ka dɔnkili kɔnɔnaw la parce que wagati dɔw la a bɛ ci ouais biti sanfɛ wa mɔgɔ b'a filɛ ni arabu ye alors que e dun ko k'i bɛ ka dɔnkili da i bɛ se ka wala walasa u bɛ se ka faamu cogo min na i b'a dɔn fɛn bɛ position min na i ma suwa c'est arabu filɛ nin ye mɔgɔ caman t'a faamu parce que dɔnkili yɛrɛ ye fɛn dɔ a ma faamu yan nɔ quoi ma ni k'a fɔ n bɛ ka n ban rappeur la o tɛ ma faamu ne bɛ ka baara min kɛ ne yɛrɛ ka faamuya la a ka bon ni arabu ye quoi n t'a dɔn ne y'a suwa o de la n bɛ k'a fɔ ko dɔnkili de don parce que ne bɛ fɛn in dilan ni min ye ala de b'a suwa quoi et puis n'i y'a da fɛnɛ e ma ye bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ b'a ye a bɛ bezi kɛ bon ne bɛ ka dɔnkili de da ani arabu daraw bɛ yen n m'a faamu mais ne bɛ dɔnkili de kɛ quoi ne bɛ na n'a sugu bɛɛ sili sugu o sugu ni nana n'a ye n bɛ se ka dɔ bɔ a la mais arabu tɛ quoi n m'a faamu o kelen yɔrɔ Tiɲɛ na Jaabi la ni sansi ni sansi fanu a yɛrɛ de réponse ni sansi kɔnɔ ka don dɛ mais faut pas te tagalen ɲɛfɛ a b'a fɔ a ye quoi. oh ok Jaabi ouais que difficile donne Jaabi Parce que tu me donnes Jaabi an ko k'i Jaabi bɛ bolo kuma dɔ tu ye ouais Jaabi ouais kuma in kɔnɔ ka don dɛ. non ko non C'est vrai ko i bɛ rap de kɛ et puis en retourner i ko i bɛ ka rap de kɛ mais tɛ dɔn ko i yɛrɛ ma i bɛ ka dɔnkili da. parce que dɔnkili n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ kuma in de bɛ k'an échappé fitinin quoi ne bɛ fɛ k'a fɔ i n'a fɔ arabu ye genre kelen de ye déjà n'i taara ni style min i n'a fɔ i m'a faamu wala o kelen mais ne bɛ se ka ne bɛ bamanan n ka bamanan genre ninnu ne bɛ se tuma dɔw la n b'olu yɛlɛma n b'a kɛ dɔnkili ye n yɛrɛ ka faamuya la quoi ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ ta ye foyi foyi mais ani arabu genre fɛnɛ tɛ kelen ye quoi n m'a faamu ne yɛrɛ ka style caman bɛ ten tɔ de o de ka di ne ka tɛmɛ ale arabu I n'a fɔ fɛn b'a kɛ cogoya min na Lil Iba b'a kɛ cogoya min na. voilà bon o b'a la i m'a faamu Tradi trapu. voilà i m'a Mais c'est tɛ fɛ k'i bɔ genre in na dɔɔni dɔrɔn. ayi non tɛ k'an ban n m'a faamu parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ ka création de don a ma daminɛ fɔlɔ n m'a faamu n ma fɛn in daminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ de parce que i b'a dɔn n ka son bɛ yen mais halisa n m'a faamu o de la mɔgɔw tɛna n bɛ k'a fɔ position min na mɔgɔw tɛna n'a choix ten tɔ mais nalen ɲɛfɛ caman bɛna faamu ja kun bɛ fɛ ka mun fɔ scène sanfɛ quoi. Mais n bɛ fɛ ka dɔn fɛnɛ ma Jaabi bɛ fɛ ka tɔgɔ kura wɛrɛ de créer tɔgɔ kura wɛrɛ de créer ka kɛ style ye ne bɛ fɛ ka a ka k'a yɛrɛ ta ye quoi. bon laban Jaabi de don i ma a daminɛ la n ko laban Jaabi ne b'a daminɛ ni Jaabi de ye n b'a laban n'o de ye i m'a faamu
gagner crime gang de man fama nga gang yore man choix crime gang man choix ami trapu gang yore ama ya wolu ma wore fe ok faut passer non Jack bi gars réponse ni adé ok Jack bi yana ngata nya fe fene je vais prendre la question posée ouais faire donna sur ni Jack bi na sona fur no na sona fur lente no kile ro yenyi ni ngawla ke jo jara e man fama tiena am furu lente man fama parce que mam so furu vraiment mais dégg la ame plan wono waaye dengele me mule man choix dengele me mule demba non ne ka pa ko demba la donare ne ro me kala do bon olu ala ka plan ne olu ma ke folo man choix ok donc agora ma ke folo quoi en avance a se aga me en fleur période ni na ma ke folo angele ma on fa ma le furu siri folo ko waaw ni era ay am da na ko fe wa ay pour yala quoi aw ni ta ni clara na ko fe man fa ma ok Jack bi ouais mi dit na maman non la question de la semaine c'est parti Ok, mais quand mɔgɔw bɛ fɔ aw bisimila aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye Jon City BZ ye ayiwa komi ani mama ka soma ne bɛ ɲɔgɔn bolo bi mama ka soma ne ko bɛ cogo di non c'est le bisimila an ka émission mandi sanfɛ non a jara Jabi ouais question bɛ ne non kelen non a bla ma dalama pare wo un choix a bla Jabi ouais e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama i n'a fɔ i mana baara o baara daminɛ sɛgɛn b'a kɔnɔ i n'a fɔ hɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ bon ne b'a fɛ k'a dɔn n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na gɛlɛya sugu jumɛn sɔrɔ i ka arabu in kɔnɔna na depuis a daminɛ na fɔ bi i ka se k'i da don la o dɔɔni f'anw ɲɛna bon vraiment fɛn kɔni n'a fɔra ko gɛlɛya b'a dɔn diɲɛ fɛn fɛn n'a ka nɔgɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ jagoya ni jɛ tel que n bɛna i ka nin kuma min na bila yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna ma fama mɔgɔ caman ye Jack ka dɔnkili lamɛn 2020 mais depuis en 2014 Jack bi bɛ dɔnkili préparé la mais ne ma sɔn ka dɔnkili da fo 20 parce que n y'a ŋaniya de fo ne ka se nin fɛn in na ka sɔrɔ k'a kɛ o de la a nana retard la ɲinan de ne y'a daminɛ n ye dɔnkili daminɛ a tɛ 6 mois bɔ fɔlɔ yɛrɛ ma fama n ye san 5 de kɛ puis a sɔn bɛɛ bɛ ka dosi kɛ bon nataw fɛnɛ de bɛ ɲa n'olu fɛnɛ ye ne ye fɛn ɲɛɲini n ye sɛgɛn baden a la sɛgɛn ka ca mon choix ouais bon c'est kuma la n bɛ se ka yɔrɔ min fɔ k'a préciser yɛrɛ n ka sɛgɛn yɛrɛ fanba ye mun ye studio de studio ka gɛlɛn ma toro ma fama parce que kuma la t'a sɔrɔ préparation baden bɛ n bolo ma fama mais ni mun ta studio la dɛmɛbagaw bɛ yen mais i n'a fɔ a ka di n ye k'a kɛ n sago la position la n to k'o yɔrɔ ninnu de sɔrɔ a kɔnɔna na fɔlɔ mais nalen ɲɛfɛ n'ala ma basi kɛ a bɛɛ bɛ seere et puis don la sufɛ fɛnɛ n tɛ ɲinɛ scène in sanfɛ fo n ka kuma in fɔ ne bɔra n sen na Kati dɔnkili nɔfɛ n m'a fɔ a jarabi ne bɔra Kati n sen na fo Joya 15 km de Joe n m'a fɔ n ye fɛn o fɛn kanu donc big up à Jabi bon traitement a ka ca quoi ni ko i b'i da don a bɛɛ la a ma nɔgɔn n'a fɔ 31 signé ko in kɛra i n'a fɔ 31 le 20 ne ko a dugujɛ 30 a dugusɛjɛ de 31 le 30 non pas le 30 ne bɔra n sen na sufɛ 0 heure n sera an 5 heures a dugusɛjɛ fo k'an sen kun an lamɛn yɛrɛ n sen jigi de parce que an mɛnna studio la an tilala ka taa décoration dɔw la an nana jɔ n ka mobili sɔrɔ n y'a sanpa ko n bɛ mobili sɔrɔ ɲɛfɛ fo ka na se bi a kɛra arabu de kanu na o tɛmɛra 31 o ye 31 seliba tɛmɛnen an kɔrɔ ne bɛ ka na ka bɔ Kati fɛnɛ n m'a fɔ ma n ka alo n y'a san ala ma une semaine sɔrɔ n m'a fɔ ma alo fɛnɛ tilala ka minɛ olu bɛɛ ye difficulté fitini fitini dɔw de mais ne yɛrɛ b'a dɔn olu y'ala ka sanw de ye wa n m'a fɔ ma nalen ɲɛfɛ diɲɛ fɛn fɛn n'i y'a kanu o si tɛna ne décourager bila in na wa n m'a fɔ ma halisa n b'aw yɛrɛ fɛnɛ n m'a fɔ ma a b'an bila halisa aw ka dugawu ballon wa an b'aw wele an ka dugawu ballon kɔni plus seri fɛn kɔni plus seri kɔni MD Basco ko k'i Blow tɛrɛ plus seri MD Basco ko k'i o kelen don sa i m'a fɔ ma Blow tɛrɛ non effectivement Jabi ka réponse non faamuyali sɔrɔ non Jabi a dan no i b'a fɔ man Jabi ouais i n'a fɔ projet ko la quoi arabu kɔfɛ ouais projet wɛrɛ b'i bolo k'a kɛ ou bien comme dans l'avenir quoi ko wɛrɛ b'i bolo k'a kɛ ou bien i bɛ to arabu in dɔrɔn de ma ka taga fɛ ouais i ye ɲininkali na a diyara n ye dɔrɔn bon a man di n ye ka to arabu dɔrɔn na i n'a fɔ ne ye arabu kanu cogo min ka nin kɛ
c'est plan wɛrɛ bɛ n kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne ye bulo fɔlɔfɔlɔ min kanu halisa n ma se o de ma mais n b'a dɔn n nana ni dɔnkili ye o sababu de la wa pour n b'o baara in na sɔrɔ ma faamu ne yɛrɛ ka bulo ne ni n ka bulo ye film ne bɛ fɛ ka film de tourner fo ne ka ja dɔ wa ye diɲɛ sosigi kɔnɔ wa ma faamu o de ye ne hakilina ye bon n nana ni dɔnkili de ye kɔfɛ olu ye kɔfɛlanw ye wa ma faamu vraiment film de ka di n ye puis n bɛ hari dɔn kojugu dɔn ne kɔni ni ala ma basi kɛ nata wa sigi a bɛ film fɛnɛ filɛ o fɛnɛ ni dɔnkili tɛ kɛ kelen ye Effectivement. Ni ala sɔnna ma ala ka projet yiriwa. amina rabi amina Ok, Jagbi, an bɛ to daga kɔnɔna na hali bi. Puis fana bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ n'a sɔrɔ Jagbi n'i danna rap in dɔrɔn ma quoi. i n'a fɔ an filɛ période min na Voilà, an bɛ waati min na sisan n'a sɔrɔ i bɛ rap dɔrɔn de kɛ n'i tɛ baara wɛrɛ foyi la quoi. ouais bon an filɛ période min na n bɛ to k'an boloma yɛlɛma ni feere de mais pour le moment an filɛ sisan min na o yɛrɛ fɛnɛ jɔlen don fɔlɔ parce que an kun bɛ seli la seli tɛmɛra de bɛna ka se k'a ɲɛɲini position dɔ la parce que ne bɛ voyage de kɛ ne bɛ bɔ ka taa seli la an fɔ ma n taa ni légume ninnu ye n kun b'olu feere bon n nana to yɛrɛ la ka dɔnkili da Ah, sinon fana ko k'e sɛgɛn Jaabi ka rap tɛ ko baara sɔrɔ man di. o tɛ n ma faamu olu ye faamuyabaliyaw de bon bɛɛ n'i ka faamu i b'a dɔn c'est mɔgɔ tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ hakilina wa b'a k'i yɛrɛ ta de ye bon an filɛ ka ne ɲininka an filɛ ka dɔw dɔn Effectivement. C'est comme ça pour que ka rumeur bɔ kow la ko ka franchise a kana na kɛ nkalontigɛ ni fɛnw ye a ka bɔ i yɛrɛ da kɔ ko san ka mɛn mɔgɔ wɛrɛw da kɔ. Fana k'a ka faamuya Jagbi ko k'a ka rap kun tɛ baara ko tanya ye tu vois a kanu de b'a la parce que mɔgɔ min kɔni ye kilo joli ye kilo 10 duuru 15 kilomètres tɔgɔma kɔni ka bɔ ka na fo Jɔna rap kɔni kama kɔni o tigi ta tɛ baara ko tanya ye a y'o bila hakili la. Ok Jagbi an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi dɔɔni quoi mais Jagbi o bɛ fɛ k'a dɔn fana ye ɲininkali kɛ ko Jagbi ka manager ye jɔn ye. ouais manager bon ne ka manager ye Balani Gambi de Gambien den ɲa den i m'a faamu Dagabana den tante ne Bala de ye ne ka manager yɛrɛ Balani Gambi Balani Gambi a b'a cɔli kan a b'a cɔli kan blog tɛ dɛ ale yɛrɛ a b'a se baden kɛ ne tɛ nin samara in na ko ale de ye nin san ale an wani don wala yɛrɛ i m'a faamu donc big up boy a ka foli baden manager Balani Gambi ka foli belebeleba d'i ma. Kiji ma fɛ k'i kɛ o kuma ni fɛn dɔɔni. Jagbi e ko k'i ka manager Balani Gambi ye quoi. Fan wɛrɛ dɔ ye ɲininkali kɛ k'a fɔra k'i ka manager ye Sinopi. Bon e dun ko i ka kuma la sisan k'i ka manager Balani Gambi de ye quoi. Ko dɔ de donna i ni Sinopi cɛ ou bien i ka manager a ma deli ka kɛ Sinopi de ye ou bien ko dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ de. Bon o yɔrɔ min filɛ nin ye n b'a faamu i ye ɲininkali a diyara n ye trop parce que ne bɛ fɛn daminɛ wagati min n m'a faamu ne yɛrɛ de y'a kanu wariko tɛ foyi foyi tɛ c'est n terikɛ de ye Bala an jɛra ko caman ma n bɛ fɛ ka Bala kɛ n ka manager ma choix bon tilala ka na hakilina wɛrɛw sɔrɔ n ye sumɛ fara kan a moment a daminɛ la wa n m'a faamu mais c'est kɔfɛ n yɛrɛ tila n ka lakɔlɔsi la ale ci kun ka ca ma trop bon directement n ye feere la n y'a daminɛ ni Bala kelen min ye n y'a continuer ni Bala ye an filɛ moment min na Jagbi ka manager ye Balani Gambi bon foyi i m'a faamu hali sisan ni n bɔra n m'a faamu an bɛ feere caman kɛ kɛnɛ ma plan ka ca ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ an bɛ plan wɛrɛw ye mun tɛ dɔnkili ko kuma ni fɛn wɛrɛw ye yɛrɛ ma choix mais n ka manager kɔni ye Balani Gambi de Gambien den. Ok an bɛ to o daga kɔnɔna na hali bi parce que n'i y'o ka rappeur i ko manager parce que manager de b'a rappeur ka ko tila caman bɛɛ kɛ i yɛrɛ ka avancement ni ka course misɛnninw manager de b'a tila bɛɛ kɛ mais an bɛ wagati min na ko sisan bon faniw de tila parce que a bɛɛ bɛ bɔ faniw de da o bɛ ka ɲininkali kɛ hali bi Jagbi yɛrɛ ɲuman ye dɔnkilida daminɛ sisan a tɛ kalo wɔɔrɔ o ye fɛn kanu depuis 2014. Ouais, et puis mais écrit là depuis 2014. Depuis 2014, nous me la glaner mais moi son matara a bo wa fo nga do mon sira wakati ni. Bo sisan nga do mon sira ke avec jamo et puis me la ke fena la ke opposition ni. OK, depuis projet d'amra depuis 2014 mais projet réalisation na 2020 pendant na c'est 6 mois bo falo. Bon so mon boro ka basic mais famu me na fa don tu vois parce que on a son ba basic on na itaka ituko clipper quoi. Ouais, bon. Vous pouvez manager poche pour n'en faire ou Jagbi. Non, ça ne rond. Parce que on a fait un bébé l'année ou à mon femme. On a fait un bébé programmation. Voilà tout le long. Clipou bien boulot, clipou bien aller dans la mapachige, mon femme.
clip flyer bɛ n bolo a tɛ janya tuguni n'ala ma basi kɛ clip bɛna mɔgɔw b'a ye programmation de don bon son ninnu kɛlen don ka son hakɛ dɔ de mesurer n'i y'o bila wagati min m'a faamu ne sɔrɔ ka a clip kan ka kɔ a kɔnɔna na m'olu kɛ k'a gosi m'a faamu an b'an débrouiller ten ka taga ma a tɛ y'o jɔ koyi fɛn filɛ yan n dalamaba de don m'a faamu n'i ye fɛn min kanu kɔni i bɛ taa n'o ye an bɛ t'o ɲininkali hukumu kɔnɔna la ka e ko i ka dɔnkilida i ka dɔnkili yɛrɛ a ka fɛn ka fɛn ci quoi a tɛ si ma bɔ donc a daminɛ fɔ sisan i ye son joli de don bon ne ye dɔnkili n bɛ fɛ ka don studio la ka dɔnkili da ne y'a daminɛ fɛn tɔgɔ février non comment la son fɔlɔ bɔra février de bɔ février voilà donc a bɛ son joli la bon an ye son 5 de bɔ mais kelen bɛ yen c'est ale ma kɛ n sago ye n ma ban préparer la wa n nana n y'a bila mais tila ka essayer k'a latunu n bɛ ka segin ale kan m'a faamu o de tun y'a 5nan n'o ye monsieur le maire Fasa m'a faamu parce que a nana mais a ma kɛ n sagoba ye ten halisa n b'a kan n b'a n'a ka projet wɛrɛw kan n b'olu baara ɲɔgɔn fɛ ça fait n'olu banna n sɔrɔ ka son 4 de kɔni bɛ n bolo nin wagati in kɔnɔ fɔlɔ mun bilalen don m'a faamu an ye son 4 de bɔ o y'a bɛɛ faamu a kelen yɔrɔ ok Fano a y'a faamuya k'a fɔ bɛɛ k'i kɛ dɔnkili na a dan dɔ bɔ ko wariko tɛ an ta k'a bila clip bɔ la k'o ye bilan ko de a kɛlen don ka ko programme quoi bientôt a bɛna clip kuraw ye quoi i m'a faamu ko sisan kɔni k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'a ka manager poche kɔnɔna ma fɛngɛ a ka manager b'a cɔri k'a bɛ fo sommet de la ok a b'o bila tête la ok n bɛna question kuma di Jaki ma pour la question de la semaine aussi parce que a banbalen don bi tuguni les gars Jaki ouais a bɛ di non ici voilà kedi non bon ma trop ni bile na habla ah ok bon cɛ ka bon ma to ɲini a b'a fɔ ma bɛ no pero eso da la madre an bɛ yan bɔ an b'i ka son dɔ ta ouais Jaki ka son dɔ la faut pas dire vie dans vie est-ce que bɛ ka Jaki bɛ kumakan dɔ fɔ parce que kumakan in na a cayara trop quoi mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛra trop quoi ko Baby ka baya mankan bɛ ca i bɛ se ka segin a yɔrɔnin kan a couper ouais Baby ka baya mankan bɛ ca ni y'o mɛn kulo la fo mɛ sa m'an faamu e ka to zarma voilà ouais k'a fɔ a la tuguni ko Baby ka baya mankan bɛ ca n'ale y'o mɛn a kulo la ale bɛ sa ale dun bɛ fɛn min fɛ ko tɔgɔ de ko yaasa Jaki bɛ se ka mun de fɔ a la yaasa in pour que Fanu k'o faamuya ouais non bientôt o kelen y'o don bon ni nin kuma in fɔ i b'a dɔn ne ka fɛn bɛɛ o kelen y'o don wa fɛn min bɛ préparer puis a tɛ n sɛgɛn ten ni n ko ko Baby ka baya mankan bɛ ca a bɛ n hakili la n ye dɔ k'olu plan ninnu na dɛ m'a faamu bon sisan olu valeur ka m'a faamu mais n'ale ɲɛfɛ sisan minnu bɛ yen minnu ka di ne yɛrɛ o ye yaasa de ye quoi yaasa ok yaasa an m'an sigi Fanu Baby ka baya mankan bɛ ca ko baya tɛ dɛ yaasa tɛ dɛ fɛn de don fɛn est-ce que a bɛ ka wala Jaki b'o de fɛ voilà ok Keji voilà Jaki merci an m'o to o yɔrɔ kɔnɔna o hukumu kɔnɔna na bi vie dans vie parce que morceau in a basique parce que caman yɛrɛ cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ ka Jaki bi kiffe kosɛbɛ yɛrɛ a kɛra vie dans vie parce que mɔgɔ hali ni vie dans vie kɛra la k'i to seli la i laban b'i lamaga o de la parce que Jaki bi parce que vie dans vie tellement a basique je tila k'a ɲini mɛ tuguni ko vie dans vie n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni dɔw ka je sais pas n'a y'a sɔrɔ dɔw ka ɲɛmɔgɔ kuma dɔw je sais pas quoi mais n y'a ɲini mɛ fɛnɛ mɛn quoi parce que dɔw ko vie dans vie ko tellement vie dans vie que c'est Jaki ma vie dans vie ko dɔgɔsɔn yɛlɛmalen don dɔ y'a kuma fɔ quoi dɔgɔsɔn yɛlɛmalen don ou bien n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ n ko bon n ko fɛn yirimɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ n ko bon ne tɛna se ka na plateau kɔ ka taa ten ka sɔrɔ ne ma Jaki bi ɲininka n'a sɔrɔ min don bon i b'a dɔn olu yɔrɔ ninnu na mun fɔ ma olu hakilina de ma choix mais i n'a fɔ sisan olu yɔrɔ ninnu tɛ jan sa i m'a fɔ ma i b'a tigi ɲininka dɔrɔn yala est ce que ale delila ka vie dans vie so in bɛ ka datugu mais a delila ka ɲɔgɔn wɛrɛ mɛn ten dɔnkili bɛɛ ye changement de
m'en fama donc li be shay tel que ne a fo kuma damne la bamana morceau koroba mi malla ne be espiro le la ka ko nyini mo man choix bon mina ni yere ga hagilina bo awon wa gila na gen yere ga dongli wa kele ne yere de ga dongli wa taro ne afama ina fo tel que samedi sugali man choix we tel que bamuguti jardi bamuguti bamana yake yora fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na mais a bɔra bamananya kɛ la wa a bɛ fɔ san de jabi ka san man choix bon hali o minnu ye o bamananya kɛ a y'a idole sɔrɔ sɔn wɛrɛ de kan i bɛ inspiré ni fɛn wɛrɛ de est ce que mɔgɔ ma deli ka dɔnkili mɛn diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka dɔnkili bɔ non effectivement parce que pour i ka se ka fɛn dɔ kɛ i bɛ voilà i ka fɛn o i ka fɛn mɛn i tulo la i ka se ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ ko bien imaginer quoi sinon vidanvi kɔni vidanvi ne yɛrɛ de ye propre a ma bɔ sɔn foyi la ne yɛrɛ ka labɛnnen de don o ye mɔgɔ ninnu ka kuma de ye mɔgɔ o ka kuma de an bɛ ka rimel fɔ ne la plateau kan n y'a lase a tɛ to ne kɔnɔ quoi ne kɔnɔ tɛ mɔgɔ ka valise ye Jackie y'aw yɛrɛ fɔ o kɛlen de don o kɛlen don ok Fofati an bɛ taa hali bi ou bien dɔ bɛ yen diga an m'an to kanali fo dɔ bɛ min na bi ka i bolo bon an m'an to kanali kɔnɔ bon on a vu que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ye ɲɔgɔn dɔn bɔ n kɔrɔkɛ jate don bon a ye vie caman kɛ bon ne bɛ dɔ dɔn a la et puis fɛnɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ fɔra bon an bɛ don min na ko bi a bɛ stade min na a ka kan mɔgɔw ka bɔ Jaki ka vie biologie dɔnni kalama quoi est-ce que sinon mɔgɔ ɲɛ bɛ Jaki la bi dɔnkilida la yan'a ka dɔnkilida daminɛ Jaki ye baara caman kɛ quoi est-ce que bɛ ka on a vu que a yɛrɛ damana kɛ a ye tungaw kɛ bon fo ka tila tun ka laban tugun dɔnkilida ma Jaki y'a dɔ fɔ an na jeni yɔrɔ la an ka se k'o faamuya quoi sinon i sera k'i da maga yen yɔrɔ la an ko o décortiquer quoi o sɔn ka diya ne ye trop faut pas foyi tɛ o kelen dɔn bon avant ne ka dɔnkili daminɛ n m'a faamu ne ye baara caman kɛ tel que n bɛ caméramania kɛ n bɛ kunguwafew kɛ Jaki ye baara caman kɛ n bɛ taa damanaw la mais n tɛ taa i n'a fɔ damansi position a kɔni bɛɛ la c'est b'a dɔn ne ye maraka de ye wa fɛn ɲini yɛrɛ de depuis ne fitini o b'an baara yɛrɛ de wa n m'a faamu depuis an fitini an ba b'an bolo don jago de la ne ni ka lamɛn de tun bɛ taa damana ninnu na n bɛ taa légume feere bi seegin n m'a faamu mais tiɲɛna n kɔni ma deli ka jigin dama sinon dɔw fana b'a fɔ k'i taara damana la ko k'i jiginna dama kɔnɔ ko dama ma marché ko y'a sɔrɔ i kɛ non i t'u ka kuma de Jaki ma deli ka jigin dama kɔnɔ i m'a faamu ne yɛrɛ t'a dɔn sɔli ye fɛn de ye mais o tuma hali n'olu bɛ ka o ci b'a dɔn hadamadenya yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan sinon ne ma ni dɔw gɛlɛya o ɲɔgɔn kan ni ɲɔgɔnna baden de bɛ yen m'a fɔ ma minnu bɛ ka dama sen olu dɔw ne ma fusa n'olu ye olu ma fusa ni ne ye dama sen mɔgɔw garisɛgɛ tɛ kelen ye ma fusa effectivement bon olu bɛ dama sen cogo min yɛrɛ ne b'u apprécier parce que den dusumaw de don mais i bɛ taa la kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ nin kuma sugu ninnu ɲininkali la tan a bɛɛ tɛ wulila o de fɛn y'an den yan k'an bɛ damadala mɔgɔw fo ne yɛrɛ ka foli baden de b'u ye parce que cɛsiri yɛrɛ de bɛ damada la n'i sera damada y'a dama diɲɛ de ye o m'a faamu n'i taara ka den kɛ n'i bɛ fɛ ka den kɛ nin dɔn k'a ye i b'a ye damada de la o y'a kuma fɔ minɛ ko monde à part m'a faamu parce que n'i taara tel que ne tun bɛ Sénégal fanfɛla min na Burukina bɛ yen Malien bɛ yen Guinéen bɛ yen i n'a fɔ Africain yan fan ninnu fɛn fɛn jamana a bɛɛ mɔgɔ dɔɔni de bɛ yen yɔrɔ kɔni n'o bɛɛ kɛra ɲɔgɔn kan bɛɛ n'a ka mouvement de don et puis a n'a civilisation position fɛnɛ de don hali yen n bɛna fɛn dɔ fɔ dɔw yɛrɛ fɛ ne ma lɛgɛn bɔ Seliba in de la k'a yir'i la ko depuis kuma jan n bɛ préparation na depuis ne bɛ Karakina o kɛra 2014 ne perepere de kɛra cɛ fɔlɔ ye ka lɛgɛn a lase k'a la a tila ka fɔ o y'a sɔrɔ ne tɛ dɔnkili da n bɛ taa n'a ye Mali kɔnɔ ni yɛrɛ a scène sanfɛ n bɛ dɔnkɛ parce que olu sansi ninnu ka di ni taara n ka boisson min n ka firi kɔnɔ n bɛ wuli n bɛ dɔnkɛ n bɛ parle lɛgɛn na ten a ɲɔgɔn foyi tun tɛ don Maliyɛn ninnu kɔnɔ quoi a tun bɛ mɔgɔw dabali ban n m'a faamu bon ne nana inspiration sɔrɔ kɔfɛ ne y'a ye ne bɛ se ka n parle lɛgɛn na ka na n m'a faamu n ye Jari ka kan ka kɛ dɔnkili fɛnɛ kɔfɛ o kɛra kɔsan na mais a y'a sɔrɔ ne tun bɛ para la ka kɔrɔ quoi n m'a faamu o kelen y'o effectivement i komi i kɔnna ma ni lɛgɛnko yɔrɔ ye mais an daminɛ don lɛgɛn in kɔnɔna na dɔɔni ma faut pas foyi tɛ yen o kelen y'o mais lɛgɛn yɛrɛ inspiration yɛrɛ lɛgɛn mais avant y'an ka se yen nɔ n bɛ fɛ ka an ka to damana hukumu kɔnɔna na comme déjà an damana video kɛ tu vois n bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni projet dɔ b'a bolo damana i n'a fɔ damana fasa quoi
Maintenant, on a avec Fakata. Ouais, là, me faire je pense que faire une demande là. Taille à nous, parce que on va pas le faire. Ni mon est là. Au fond, non. Il m'a que de nous ma donc dans la paix ma gobe de mais ne koni ne yɛrɛ jɔlen don sina mo wala dɛ ne jɔlen don bi à cause de dɛmɛ de don parce que ni dɛmɛ fara la ɲɔgɔn kan sisan ni ye dɛmɛ caman sɔrɔ o yɛrɛ de ka di parce que o bɛ se ka ko goloba ka kɛ i n'a fɔ hali n hakilina ye mun ye n b'a kɛ fɛrɛlenya kɔnɔ quoi parce que dɔnkili n bɛ k'a fɔ a ɲɛna fɛn ma daminɛ o ye ne kelen ni ɲɛ bɛ nin kunkolo fitinin na morceau min sɛbɛnnen bɛ nin kɔnɔ a bɛ 30 de bɔ minnu bɛ cahier kɔnɔ o t'a la wa ma fama bon naani dɔrɔn de bɔra la yɔrɔ kɔni o ko ma daminɛ bon ɲɛfɛla de ka di ka tɛmɛ sisan wa mais mɔgɔw tɛ ka ye ninnu bɛɛ sɔn daminɛ ni fɛnw ye dɔw yɛrɛ bɛ n ɲininka vie d'envie est-ce que n ka sɔn yɛrɛ bɛna buzz kɛ ka tɛmɛ a kan vie d'envie kan a baden bɛ na de mais n'olu fɛnɛ kuma sera n'o kuma de don ko bɛ n'a wagati dɔ ko kana peresa sisan n'o bɛna jabɛ ban bila o tɛ dɛ o kelen don ouais o parti Jaabi réponse diyara n ye toro mais Jaabi ye puis en tuguni affiche dɔ bɔlen don dugu kɔnɔna na tu vois n'an bɛ fɛ ka kelen affiche in kɛ o bɛ fɛ ka cɛbɔ kɛ jɔn rappeur ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɛ ka cɛbɔ kɛ jɔn rappeur ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka rappeur kɔnɔ rappeur ka to ka demande déposer n'a sɔrɔ mun ye intéressé na cɛbɔ la quoi est-ce que Jaabi e yɛrɛ hakilina jumɛn o cɛbɔ in na Jaabi bɛna taa participer ou bien Jaabi tɛna taa participer parce que dɔw fana ko c'est ko Jaabi ko star ko Jaabi kɛra star ye est-ce que Jaabi bɛna sɔn ka taa cɛbɔ in participer cɛ bon n'a y'an sɔrɔ position min na a b'o de kan parce que ne yɛrɛ kuma in fɔ n ka manje a ma choix a ka di n ye jo kungo de don ma jo yɛrɛ de ka di ne dɔnkili tɛ yɛrɛ dɛ n b'a fɔ ma ne ka pays ka di ne ye turu yan effectivement n b'a fɔ ma jo ka di ne ye wa bon n'a fɔra jo kungo bɛ jango ka se ko cɛbɔ i fɛ ka cɛ dɔ labɔ jo yan mun bɛ se k'a afficher ne yɛrɛ ye cɛ de ye a belebeleba bon directement n'ala ma basi kɛ ma n y'a ɲɛfɔ manager ɲɛna mais a kun b'a ka décision finale fɔ n ɲɛna wa ma choix n'a kɔni kɛra cogo o cogo n b'a fɔ ma n'ala sɔnna n bɛ taa participer et puis cɛ tɛ na n'a ye so dɛ ni ne kɔni yɛlɛnna kɔni o kelen don i m'a fɔ ma an bɛ segin n'a ye so wa an bɛ taa di mɔgɔ fana ma i m'a fɔ ma an bɛ taa an bɛ taa di mɔgɔ fana ma. ok n'a ye fɔ parti fanu a y'a ma an b'a kun ka question poser ko parce que rappeur caman taara n'a ka demande ko Jaabi taama ye bon ko n'an sera plateau kan an k'a ɲininka a ko bon ko question da kun b'a ka manager la ko bon ko mana ka to ta manager ka décision finale bila a ma et puis an ka tuguni Jaabi ka kuma kɔnɔna na n'ale tagara ale bɛna kɛ cɛbɔ ye ale de bɛna ta alors que an ka ni hakili b'a la si je me rappelle très bien ni mémoire ɲɛnama bɛ na an ka invité fɔlɔ ka kuma la tu vois ale ka pétini ni Jaabi ye ale de Jaabi la ma Pape Cartel o da ko Pape Cartel yɛrɛ fɛnɛ ko k'ale bɛna taa fɛn participer bon n t'a dɔn Jaabi o ko bɛna kɛ cogo di sisan non bon ba ye kɔrɔkɛ de ye ne kɔrɔkɛ de don mais dɔnkili la i b'a dɔn kɔrɔya tɛ yen quoi ma faamu ne kɔni kɔrɔkɛ n grand frère de don et puis a ka di n ye trop avant ne ka dɔnkili daminɛ juin yɛrɛ ma faamu ne n'an ka élément yɛrɛ tun tɛ bɛn Pape ko la wa ma faamu parce que Pape ka di ne ye a wagati trop artiste yɛrɛ de ka di ne ye n'i bɛ ka i ma faamu n'i bɛ arigɛ dɔrɔn i ka di ne ye quoi et puis dɔnkili dɔrɔn tɛ a fan o fan de bolo ma faamu a bɛ se ka kɛ fɔli ye ma faamu tel bɛ catiri fɛn a bɛɛ de ka di ne ye wa ni ne kɔni y'a ye mɔgɔ la dɔrɔn a ka di ne ye mais ko ni kɔrɔkɛ y'a bila a kunna wa n'an fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛ n to Jaabi bolo k'ala n to Jaabi bolo Jaabi n ta de bɛ taa ni di mɔgɔ ma de non a nana passer an ka émission fɛ yan nɔ a ye tanu yɛrɛ de ko parce que i joginna a nɔfɛ i cira a nɔfɛ i ye tiriki tɔrɔkɔ ni tututu bɛɛ k'a nɔfɛ mais e yɛrɛ bɛ se ka folikan jumɛn de kɛ Pape Cartel ma nin wagati la. ouais faut pas foyi ten o kelen de don bon ne ka folikan ye mun ye ka di Pape ma halisa Pape kelen tɛ jɔn rappeur fɛn fɛn parce que dɔw bɛ k'a daminɛ san yɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ préparation na hali ma sɔn bɔ fɔlɔ mais bɛɛ k'i cɛsiri a fɛnɛ mouvement sugu dɔ de dugu kɔnɔ a bɛ dugu diya i ma an y'a daminɛ i m'a faamu a tun bɛ kɛ a kɔrɔ dɛ mais sisan caman bɛ ka valeur dɔw sɔrɔ a la i m'a faamu ne dɔgɔnin wo ni kɔrɔkɛw ne bɛ dugawu de wuli halisa ala ka talenti baden bɔ jɔnya i m'a faamu ka fara ne yɛrɛ kan parce que ne yɛrɛ b'a dɔn dɔw bɛ yen quoi i m'a faamu halisa ala k'an bɛɛ dɛmɛ an ka baara la mais ala t'an dɛmɛ an yɛrɛ fɛnɛ ɲinana an ka hakili to kaye ni bigi an n'an ka arajo ni ma faamu olu tɛ ma ka k'an côté la quoi effectivement parce que o de tun ye ne ka bon an ka kuma fɔ cogoya min na
tu vois nya me ala bi deme we mo ki deme wa so ya wara ki deme ya wara na sa ko la parce que ne yɛrɛ faamu na ni n'a faamu hali bi n'a fɔ mɔgɔw fɔ cogo min arabu kanu bɛ mɔgɔ baden la arabu ma caya jɔn fɔlɔ an bɛna étape dɔ sɔrɔ a bɛ 50 bɔ yan mais mun bɛ lamɛn o de bɛ dɔgɔya i man choix parce que yɔrɔ fɛn ye fɛn dɔ de musalaka tɛ dɔnkili la quoi n'i bɛ dɔnkili da i b'a da de i b'a préparer dɔnkili ye préparation de mais k'a kɛ ne b'a taga dɔnkili bɔ pour n dala kan ka lamɛn dɔrɔn c'est pas ça i bɛ fɛn dɔ de fɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'u ka faamuyali sɔrɔ fɛn min kɔnɔ n'a faamu an b'o de fɔ denmisɛnnin ɲɛna ti mɔgɔ si juguya parce que ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ jugu ye yɛrɛ i m'a faamu an kɔni an ye ghettomaniw de an bɛ bi yan de i m'a faamu bon directement an ka côté mɔgɔ ka ko la quoi i m'a choix n'a dano tu sais pas dans joystick base tu sais pas dans joystick base ok fano awa black la ani take video ndo ngolo c'est ça awa galen doro ne bien aba connect chaîne YouTube la all time et puis en retournant avec la kila jinya fo ni janima ira ndo la ni timbuga tiga de meri ok ani jorobo wa de me applaudissez pour nos sponsors voilà be barigay mon fo ma ok amala ko dans la photo ni ARDG no e jon okoldenw ka jɛkulu ani seconde dɔn ko ni studio black people bɔrɔ farala ɲɔgɔn kan bɛna cɛ bɔ organiser jon rappeurs ni ɲɔgɔn cɛ ni kalo tile 29 ko ni minnu intéressé nɔ la rappeurs min intéressé nɔ a bɛ taga Snoopy fɛ a ka inscription ɲɛna inscription ye dɔrɔmɛ 200 dɔrɔn pour que ka beauté kɛ kow la tu vois aw bɛɛ invité len don et puis zɔn tuguni aw ka demande bɔ ka ma kɔnɔ aw ka jagibi ni ye fɛ kuma murun dɔrɔn ka lase an ka mɔgɔw ma ala to hakili la parce que cɛmɔgɔ in fana bɛ dugu kɔnɔ et puis cɛbɔ yɛrɛ fana on dirait que a bɛna kɛ bezi fana de parce que téléso fana invité len don parce que téléso kan ka na filmer n'a bɛ kɛ maison de jeunes na quoi parce que an bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ tu vois ka jɔn rappeur pour que a fana ka san sɔrɔ hali bi quoi u bɛ fɛ ka filmer a kana dan jɔ dɔrɔn k'a lajɛ quoi yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ tuguni an bɛ an ka jɔnw na nɔ starw bɛ yan nɔ denmisɛnninw b'an bolo nɔ taara min mun na tu vois fɛn kɛkun dɔ ye quoi n'a faamuya k'ala kodɔnna a b'a bila hakili la a tɔ ma ɲɛ bilen dati kunkurunin dɔrɔn hali jagibi an bɛ se ka taa ɲɛ fali bi jagibi tu sais yɔrɔ kama n ye remarque dɔ kɛ lɛnkɛ ko in na n bɛ fɛ ka n da san ma mɛnna quoi n'a faamuya lɛnkɛ parce que i yɛrɛ i ye sanga di lɛnkɛ ma tu vois lɛnkɛ fɛnɛ bezi kɛ dugu kɔnɔ mais bezi ba de kɛ mɛ i yɛrɛ komi i yɛrɛ i da don source idée in bɔra yɔrɔ min na i da don a la mais an bɛ fɛ i y'a wɔlɔwɔlɔ hali bi quoi parce que denmisɛnninw bɛɛ ma hali seli la denmisɛnninw b'a fɔ ko wa seli ma sama kɛ lɛnkɛ tu vois n ko bon n ko jagibi yɛrɛ an ka denmisɛnninw changer n ko bon n bɛ sɔn ka kusa denbaw ma seli la cɛ bon lɛgɛ in filɛ man fɔ ma lɛgɛ in san ka bon wa man fɔ ma san bɛ période min na lɛgɛ ni lɛgɛ in na bɛn don dɔ la a kɛra podium dɔ ɲɛkɔrɔ la nin la mun kan ka taa podium in jouer man fɔ ma n ye n sigilen to a wulada fɛ arajo bɛ n bolo lɛgɛ ne tun bɛ n sen na man choix n taara n sigi pɔn na ni n ka firibɔ la n bɛ dɔnkili ɲini na n bɛna minnu kɛ freestyle ye man fɔ ma a don ma biyan caman min man choix o kɔfɛ dɔ in sɔrɔ yen na biyan a ɲɛma yɛrɛ n sigilen sansi bɔra n bɛ ka n kun jigin n sen kan ɲɛ bɛ Messi sɛbɛnnen na lɛgɛ ni ne mun bɛ sen ko ne ni a se ka nin yɛlɛma position dɔ la ka kɛ dɔnkili a tɛ diya mɔgɔw ye lɛgɛ in nana ten ne y'a freestyle sigi n taara podium min kɛ freestyle in ye fɔbu kɛ podium tɛmɛra dɔrɔn n ye lɛgɛ préparation daminɛ wala nɔgɔya ma seliba in na n ye lɛgɛ bɔ n b'a fɔ ma ne yɛrɛ nana ten n bɛnna n'i ka freestyle dɔ yɛrɛ lɛngɛ la balancɛ yɔrɔ la ani podium yɔrɔ la concert yɔrɔ la maison de jeunes a nana ten de et puis ale filɛ fɛn min don fɛnɛ jeune bɛɛ b'a choix a ma faamu i kɛra denmisɛnnin ye il faut n'i ma balontan sinon i bɛ lɛgɛ don a fan o fan wa hali samiya an filɛ samiya la sisan dɔw b'a dɔn u bɛ ji tigɛ a ka ji tigɛ ka nɔgɔ a ka fɛgɛ et puis a sɔngɔ ye kirikari ye ma faamu komi n b'a fɔ dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ position min na o de ye lɛgɛ in san ye mais lɛgɛ in on dirait que e yɛrɛ de tɔgɔ in kiri ka da la généralement mɔgɔw b'a wele ten ko lɛgɛ na bon ne ye tɔgɔ in sɔrɔ lɛgɛ in a sɔrɔ a bɛ fɔ ko lɛgɛ peut-être i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman de t'a dɔn sinon a tun bɛ fɔ ko lɛgɛ bon ne de nana ta parce que dɔw b'a fɔ yɔrɔ effectivement fali galaga a ka ca wa ma faamu bon ne yɛrɛ nana ye n'i ko k'i b'a fɔ ko yɔrɔ sisan fɔnala ni man di ten kosɛbɛ bon n y'a kɛ lɛgɛ nin fo bɛ k'a la position min na a bɛn o ma k'a da dɔnkili nana ten
Non, non. Son lenge fene basic le Jack B. Non, l'autre, elle savait à faire chi, mon choix. Ok, ma, pendant qu'on fait la question pour dire tellement Jack B est lenge chanson préparée, chanson indien tellement. Ouais. Jack B fera nos lenge faire là. Bon, ne maragari, non faut, non faut. Encore on y a mon enfant fait au bé adoré. Ne jabi 100%. Mon choix. Bon, après à mina legen fait, après à na. Olu bé ni alure boni. Ni ko be ngoni hakilina te folo mais no asoro ko nga here de wala fina bina wa abi boro na bina wa no so na te na foma ngoni ake duron parce que tel que même mai fa on pojomina me ka pojomi fo mo legen préparer ga bene legen sans erreur a boro de ga mais mai ina fo ndaron ni ga shwa mai nyaye mi se ka kurumu ga ore mi pojomi mare mi se ka kurumu ga le ga felo kan bo est ce que nya ga ni legen atinya bon aller mare yala ni nga fon ni refa na me do ale ko ale klata do no mina ni ide ni be awo no wa man fo ma nya e fene nya ya bi nya be fene na mabari tel ge nya ke fene ay resira man choix Na resira parce que ne re tal lenge chama chaque fois ne rentre on le lenge chama les am ay fe non fo ma mai bara manjane aso mai kiriga do ok no do keji e fu batte mi di dega wan mal bi dega ko bati al biameto la gay o ko nana dai ya son chama jak ba fo mama fana di on mai ka fo bain kala ku di esi la bo ne be fu di bari am ba ma parce que jak ba an re ba quoi effectivement mais tangi ma jani quoi jagi bien ni jam ba la quoi esi ga saka re ko c'est là bo bele ba do ba bulu na le mu dam ba ma quoi a do ko no ka di comment di ko ba bien di de mama parce que ko mai ma mais ko no ko bien ngamba ta wa jak bisa mo fo la pour que fam mo ye no famia ko bon sen ça fait que bulu le frère en black ma re même ma wa man fo ma parce que ni tisira ni fon fenye yoro ne re o de wa ni tisira nje fen fenye a yoro ni na mo chama ma dong ni fo mi wa ne ga dong ni chama be bi dong lu te wa mo ko nu la me aka du la bi me chama mi na koro don trale nya fere wa koro chama ma wono ni ne re man da do an nyon che ga do fan fo mo ta shwa wa ina fo falimba ne bo gella yai fenye ina fo an re rapper do mon nyon che clash do parce que jolo bora yoro do la na wakati la an ne apo jonna akoko fanga ta ko ga yoro para ko be kala en mo shwa bo directement nya le to ta encore ka ge falimba yo falimba fo mo gella yai a bien koni o ye denya manta ko kilini sanu bo yira ni nga beberi na me chambre la fin fitini ngolo kuma ba wala amna se manchwa o kele ro avec tene ya dawa clash ro man fuma ni clash ro parce que man mais adane ro bulbi era e wala o me fu ba tino fanu o kaka ye no ren famia quoi le gars bo ko ça te ko ka di mama ko ni comment dit je me rappelle de ce podium agera jagbi era ka podium na quoi we na et puis ani vara classique mo do comme jagbi era ko na podium no bo jagbi kuma la tugu boko fo do mo mais o ko wote men ko ba du na na kai bo ma to mi de jiga voilà o le ko mo fo ok donc côté free bank ok voilà satisfaire ok avoir belle mais no de boana on appelle ça joystick base avec plateau les gars no ko te ko fo la jagbi era dans la mode o ka wa bedama a da ma 100% ok durama ngal wara yulu ga la sa jagbi ma ouais Jawi, toujours avec nous, on va le dire, c'est des bêtises. non quel est le nom de l'homme Aywa, Jabi. ouais Ay, ngal do e question do fana e fanu arana. ouais Komi bora ga figa kuma la go dembi bulu. ouais Bon. Kiko fana ibe maraka mso de fu. ouais Yala ibe mba e maraka iwa. ouais bon o kuma ron nous fleur manchwa ne ba ne demba e flare jalo non fuma ale jalo de bo mara yo kuma ko ne bo mara gari gari mo shiti furumso don ala de wa don le fu an fo de ole mo on no abi na re wa ina fo ya foto mo on fingo mo man lu mana da sa o mana no so be mo so ne bolo ay man fo mal ni ne mi anga mo so so ne go furu manchwa mais ni ala mun don gar zega do aka ne go furu wa man fo ma jonji tagi da to ngala ere da ki ala mi so mo dia woni mi se ga nyona mi ne man fo ma kele mo le furu mo ma mo so furu fo le man fo ma pi
ngoni hakili b'a la kosɛbɛ tel que ma komi denbaw kuma in yɛrɛ aw ka kuma de fɔ ka ca caman b'a kɛ i n'a fɔ a jagoyala ma a ka di n yɛrɛ yɛrɛ mais ne tɛ ala ka san dɔn quoi m'a faamu n'a kɔni kɛra ten o ka di n ye mais ala ka san na kow ka ca ko wɛrɛw bɛ se ka na m'a faamu an kɔni an ma foyi kɛ fɔlɔ an bɛ kanu na ala ye kanu diya an ye den sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais o t'a yira ko ne bɛ se ka k'a furu cɛ i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ ne furumuso ye ma choix des trucs comme ça n'a nɔgɔyara ne kɔni ni yɛrɛ la ka di ne k'ale de furu ma faamu ala ma basi kɛ ok ko y'a fɔ den b'a ɲɛna voilà ko n'i bɛ fɛn kolonifilaw de fɛ yen nɔ k'i k'i bila bɛɛ la fɔlɔ i bɛ position min na i ka to ten tɔ k'a b'i ladon i b'a fɔ ten toujours a y'a sɔrɔlen to an ka émission mandi la n'o ye Vion City BZ ye émission bɛ kɛ chaque dimanche à partir de 16h. 16h. An ma ɲina an ka dɛmɛbagaw fana kɔ n'o ye Team Bugatti ani Jiyorobo ye toujours an ka foli b'aw ye. Cɛ nin ye Orombo ye dɛ e t'a bɛ k'an kɔkɔ yan k'an kɛ an bɔla kodɔn aussi k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ an ka t-shirtiw ta parce que t-shirtiw b'an bolo en vente na Lagosiw b'an bolo en vente minnu mago b'u la a bɛ se ka nin numéro in ta a b'an bolo la 75 56 64 14 63 43 09 96 ni minnu mago b'an ka t-shirtiw la a bɛ nin numéro in ta a bɛ appel k'a la Dega b'a répondre ou bien Basque b'a répondre nous an ka caméraman fameux kuma bɛɛ ok chap an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi a tɛ tiɲɛ mais avant y'an ka taa ɲɛfɛ tuguni Jabi cɛ fanuw cɔ u kulo fɛ ka mankan dɔ mɛn wa a bon ni an ka se o mankanni ma et kuma dɔ bɛ n bolo k'a fɔ parce que an bɛ don min na ko bi Jabi daminɛ n'o Jontoro nin fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin yan fan fɛ denmisɛnninw ma lamɛn trop bon Jabi dun ka so kɔnɔ Jabi bɛ jate plus que trop quoi Jabi bɛ i bɛ se ka kumakan jumɛn fɔ denmisɛnninw yɛrɛ ɲɛna en vrai dire quoi pour que parce que n'i yɛrɛ denmisɛnnin dɔw ɲɛna parce que dɔnkilida dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ sɔnna u bɛ u film de marijuana effectivement denmisɛnninw fana b'a ta voilà i ma ye voilà Jabi e bɛ se ka mun conseil di an ka dugu denmisɛnninw ma o ko la bon i ye ɲininkali na a diyara n ye trop parce que caman yɛrɛ b'o de fɔ la hali kɛnɛmana ninnu na mais i b'a dɔn mɔgɔw ma fɛn dɔw de faamu c'est dɔnkili kɛra ne diya ye fɛn ye puis ne bɛ k'a da dɔw bɛ yen u bɛ ne ka dɔnkili lamɛn o man di o ma faamu bon Joana diyara ne ye ne bɛ Joana min bon ni ne y'o fɔ n'o de bɛna i yɛlɛma k'i bɛ don zɛmi na don a la kɛ i ma faamu bɛɛ b'i ka i ma faamu jɛmɛla fɔli la duman dɔn ma a kɔni a mini ka di ne ye ne b'a min mais aw ko tɛ dɛ i ma faamu n'a ka di mun ye n'i bɛ fɛ k'a min k'a b'i fɛnɛ dɛmɛ de o kelen de don i bɛ se k'i wa ma yɛrɛ mais ne kɔni ne b'a min et puis ne b'a fɔ fɛnɛ dɔw b'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔba yan fan caman b'a fɔ ko Jabi bɛ to ka ninnu fasaw dada tantɔ a k'a dabila u k'a don ta bɔ tan mɔgɔ u k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ ne ka dɔnkili lamɛn et puis ne ka dɔnkili bɔlen tɛ mɔgɔ kelen kama i ma choix bon directement ni ne bɛ ka dɔnkili da i ma choix bɛɛ b'a lamɛn tel que ne yɛrɛ ye gangsta de ne bɛ ghetto kɔnɔ de i ma faamu parce que an ye carré kɔnɔ la file fɛ ka tɛmɛ salon kɔnɔ na donc an tɛ salon kɔnɔ voilà ni an mɛnnen so an tɛ 30 minutes sɔrɔ yen quoi bon n'an taara ghetto kɔnɔ an bɛ plan min n'an nana an b'o de fɔ bon a ka di manu ye a ka fɔ nin position in de la bon e cɛkɔrɔba b'i sigi i fɛ yen ko ne ka na an ka zɔn tɔgɔ fɔ e dun n'a dannen ma ne ka sɔn tɛ na lamɛn parce que e tatɔ foro la n'a fɔra k'e ka radio k'a la k'i sigi ne ni n terikɛw de bɛ si radio lamɛn la n'a fɔra k'e k'o kɛ e tɛna sɔn o ma parce que e bɛ na sɔngɔ ɲini na a bɔ kun t'i ye wa i ma faamu. a sinɔ ne kɔni b'a f'i ye n kana cɛkɔrɔbaw ka du ci dɛ parce que cɛkɔrɔbaw samiya yɛrɛ la a du cogo parce que cɛkɔrɔba ka du na ci dɛ minnu b'a la o bɛ cɛkɔrɔba den ma bon n bɛ denmisɛnninw de ta fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ i ma faamu tigɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ i n'a fɔ bɛɛ wa ne bɛ ka fɛn dɔ de kɛ o de bɛ ka ne bila nin plan ninnu na fɛn kɔni ka di ne ye yɛrɛ de i ma faamu parce que ni ne ye miiri i ma faamu cɛ an ka jamana in selen don a bɛ yɔrɔ dɔw la kow ka ca an kunkolo ma fo ka dɔw ta ka dɔw bɔ yen sinon jamanaw bɛ yen ni dɔrɔgu i yɛrɛ tɛ dɔrɔgu mɛn i kulo la yɛrɛ kuma tɛ k'a ye parce que sécurité bɛ sécurité bɛ olu selen d'u yɛrɛ wɔrɔ toro quoi bon i bɛ k'a bɛ k'an feere Mali la yan prix bɛɛ la et puis faransi i bɛ k'an san voilà i ka sɔn dɔrɔn i k'a fɔ voilà a bɛ ten de donc an kan ka président min cogo de la foyi t'a la wa o kelen y'o komi arabɛri denmisɛnnin ouais talent b'i la courage b'i la ouais ladilikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Vion jeunes ma ouais
bara yɛrɛ kɔnɔna la quoi. Bon yɛrɛ tel que o diyara n yɛrɛ ne bɛ minnu fɔ jɛmaw ɲɛna parce que fɛn kelen de b'an jɛ jeune pour ka kɛ jeune ye f'i ka sɔn i yɛrɛ ka ko dɔ kɛ i yɛrɛ ye m'a faamu mɔgɔw bɛ se ka fɛn min faamu bon minnu ka di ne ye jɔ ne terikɛw n dɔgɔninw kɔrɔw an bɛɛ ka jɛ an ka baara de ɲɛɲini yan'an ka to sigi fu la m'a faamu an bɛɛ ka wuli an ka baara ɲɛɲini baara ma bɔ baara la quoi déjà i ka fɛn fitinin dɔ kɛ dɔrɔn ko tile kɔnɔ i bɛ fɛn fitinin dɔ de lasɔrɔ la o la quoi o de ye sababu ye o de ka di ne ye don o don bɛɛ ka kɛ ɲininikɛla ye si kana kɛ tiɲɛnikɛla ye quoi n'i bɛ dɔrɔgu de ta n'i b'a sɔngɔ ɲini a t'i seno an bɛ dɔrɔgu in ta an b'a ta n'an hakilina de m'a fɔ hali ni i bɛ ka bila ne tɛna se k'o fɔ ne b'a fɔ ten parce que ne b'a kɛ quoi e ɲɛ kama ne tɛna se k'a fɔ o t'a kɛ quoi parce que ne b'a kɛ puis dɔnkili la a y'a mɛn cogo min o kelen de don hali scène sanfɛ o kelen de don m'a faamu bon n'i bɛ mɛn min i jija i k'a sɔngɔ ɲini n'i bɛ te de min i jija i k'o sɔngɔ ɲini i kana suɲɛ mɔgɔ kun quoi jeunes halisa an ka courage ta bɛɛ ka baara minɛ seere la i bɛ minnu na i banbaw la ni minnu yɛrɛ tɛ fɛn na fɛnɛ u ka wuli u ka dɔ kɛ i m'a faamu pour dugu in parce que dugu in bɛ ka se étape dɔ ma man choix ni baara fɛnɛ farala kan o kɔni o de ye ne ka ladilikan ye jeunesse kɔnɔna la an bɛɛ ka kɛ baara de fɛ quoi o de y'a priorité fɔlɔ ye ni bɛɛ ye baara kɛ kɔfɛ i m'a faamu i man di jama ye i man choix directement n'i bɛ ka baara kɛ i t'a b'i kun mɔgɔ si ka sira t'i ka bila na wa a bɛ ten jeunes yi ka ladilikan mɛn ok jeunes Jack-B ko k'a k'a faamuya tu vois ko baara ma bɔ baara la mais k'a ka baara min kɛ baara min sanuyalen don quoi aw kana n'aw sigi ka bolo da aw sen kan parce que bɛɛ ka dɔɔni kɛ quoi parce que a bɛ jɔ ka taa ɲɛfɛ quoi parce que n'an y'a ta k'a jateminɛ yɛrɛ parce que dugu ɲɛnamaba de mais n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ et puis tuguni an bɛɛ k'an bolo lamaga soit dugu bɛ développer dugu bɛ yiriwa quoi o de ka fisa ok o y'aw ka faamuyali o y'aw ka ladilikan ye ka lase an ma Kedi bon o tɛmɛnen kɔfɛ fitinin ko ta fanfɛla na parce que on a vu que jupe keno bɔla yan nɔ i ka cɛ do a ko ma k'i nɔ k'a ka gara ye i se bɛ ka bon k'a ni kun ka fitinin kɛ bon mun pasira o ko la ou bien fitinin ni y'a sɔrɔ fitinin bɛ i bolo k'a di fanu kan bon fitinin ko in na i m'a faamu projet la tel que n y'a fɔ an ɲɛna clip dɔw bɛ yen mais fɛn ninnu bɛɛ n'u wagati de don filɛ ka jupe ta min fɔ ne ye m'a faamu ne ma kɛ sare fɔlɔ et puis ne yɛrɛ tɛ sare yɛrɛ fɛ m'a faamu mais tiɲɛna n yɛrɛ kɔni hakilina la m'a faamu n y'a décidé ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛ kɔni a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛ de sinon fitinin kuma ni ne n'a a cɛ tuguni quoi parce que seli n'ale ne kun kɛlen don ka programme mais n nana ye ne dɔgɔnin de don m'a faamu k'a fɔ n bɛ k'a fɔ a ka fɛn dɔ tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ c'est pas ça m'a faamu mais diɲɛ fɛn o fɛn bonya de ka ɲi a la quoi ne ka préposition ta seli in na n ko n bɛ fitinin kɛ n bɛ fɛ ka fitinin kelen ani son kelen de kɛ mais aw yɛrɛ y'a ye son kelen de bɔra m'a faamu m'a faamu fitinin ko in a nana dabiri position dɔ la an tɛna an da don o bɛɛ la mais san de don fitinin kɔni bɛ n'ale a ballon m'a faamu aduzi ne kɔrɔkɛ m'a faamu n'ala ma basi kɛ seli tɛmɛnen min filɛ nin ye an tɛ ɲɛnama k'a kɔfɛ n'an ma fitininw lamɛn wa m'a faamu fitinin fila de bɛ yen u fila bɛɛ bɛ kule ɲɔgɔn na parce que n kan ka mixi dɔ kɛ a tɛ mɛn bon fila de b'a kɔnɔ aduzi ani jelibugu la an ka jɔ dɔ bɛ yen nɔ m'a faamu a fɛnɛ dɔɔnin tɛ ten kosɛbɛ m'a faamu mais fɛnɛ a bɛ débrouiller puis talent bɛ yen nɔ. non aduzi kɔni jamana in kɔnɔ kɔni an bɛ don min na ko bi mali in kɔnɔ kɔni aduzi kɔni dɔnnen don bon o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Jack-B bɛ mun de fɛ ani Jack-B tɛ mun de fɛ. ouais ne bɛ mun fɛ ani n tɛ mun fɛ bon ne kɔni bɛ minnu fɛ fɛn ye yaasa de ye wa yaasa de ka di ne ye kosɛbɛ ne ka yaasa ko de ka bon ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan filanan min na n wolo ba la n ka bako de priorité yɛrɛ fɔlɔ ne kɔni ne ba de ka di n ye puis n lamɛn jamaw m'a faamu aw bɛɛ k'aw baw minɛ m'a faamu mɔgɔ si kana kɔlɔnkɛ ba la ba sara tɛ sɔrɔ wa m'a faamu o fɛn fila de ka di n ye bon n ye fɛn min fara n ba kan k'o diya n ye o kɛra yaasa de mais n tɛ mɔgɔ si n tɛ tan di mɔgɔ si ma o la n'i bɛ kɛ n fɛ ne b'o min n'i tɛ n fɛ yɛrɛ fɛnɛ ne b'o fɛ m'an choix jagoya tɛ fɛ wa m'an choix o kelen o don Jack-B yɛrɛ tɛ mun de fɛ n tɛ mun fɛ diɲɛ kɔnɔ bon tel que yɛrɛ bonya b'o la m'an faamu ani jɔnmaya n tɛ sɔn olu de ma m'an faamu parce que o kɔni yɛrɛ bonya i n'a fɔ k'i yɛrɛ bonya sansi sugu dɔw tɛ n ka plan na n'i yɛrɛ kusa a bɛɛ ye kelen de ye wa
yɛrɛ kusaya mɔgɔw ma olu de tɛ n ka sanw na ne kɔni ne ni bɛɛ de ye kelen i n'a fɔ aw caman bɛ a wele dɔrɔn non bonya ni fɛnw parce que ni bonya ye diɲɛ fɛn o fɛn jɛ dɔrɔn nafa t'o la respect de ka di ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ denmisɛnninya tɛ ne ka respect la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la n'i kan ka n'i kɔni ye hadamaden de ye dɔrɔn ne b'i bonya bɔ a ka di ne ye fɛnɛ ka ne bonya ka se o yɔrɔ de ma mais n'i bougera yen kan dɔrɔn i bɛ bɔ ne ka vie la quoi bon olu de man di o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen John bɛɛ Jagi bɛ rappeur jumɛn de lamɛn John bɛɛ Jona lamini bɛɛ Jagi bɛ rappeur na mais a ka d'an ye Jagi ko o fɔ anw ɲɛna bi bon ne bɛ rappeur bɛɛ lamɛn i m'a faamu ne bɛ ka mais préféré b'i la o préféré parce que vent tɛmɛna vent o n'a ka préféré bon olu bɛɛ y'a la dɔ wɛrɛ sisan i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔnkilidala min lamɛn kosɛbɛ ko n b'a ye yɛrɛ u ka dɔnkili ka di n ye i m'a faamu o ye groupe dɔ de ye o ye Jonya parce que u dɔnkilida cogo b'ale ye puis une voix adorée Toro i m'a faamu Jaye Bugula enfant saba bɛ yen i m'a faamu tiɲɛna olu kɔni ka dɔnkili o ye son kelen de bɔ mais son in ne y'a ye n'u ye filanan k'a la ka tila ka cɛsiri fara o ta kan i m'a faamu a bɛ na ɲɛ u bolo taga ɲɛfɛ bon n b'a fɔ bɛɛ ka denmisɛnnin ninnu encourager manamana mɔgɔw tɛ dɛ i m'a faamu an de bɛ kɔlɔn la sinon fɛnɛ o kungo effectivement non denmisɛnnin dɔ sɔn kabako don ko denmisɛnnin ninnu filɛ ka denmisɛnnin travail mɛnɛ bon an yɛrɛ mɔgɔ bɛna tila ka se denmisɛnninw ma kɔfɛ quoi parce que denmisɛnnin ninnu ne yɛrɛ ils ont fait u ye difficulté caman ye dɔnkilida la quoi i ka nin kuma in me permettre ka dɔɔni fɔ denmisɛnninw ka ko la bon denmisɛnninw filɛ ne kɔni bɛ se k'a fɔ talent b'u la ni mɔgɔ n'an filɛbaga bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ tel que i n'a fɔ studio ko ninnu na parce que u yɛrɛ ka manager yɛrɛ i ma a bɛ position i ma bon ni mɔgɔ bɛ se k'o responsable ta fan fɛ n ye kuma faamuya dɛ mais c'est fanu kulo kun ŋɛɲɛ quoi fanu kulo kun ŋɛɲɛ quoi a bon kulu kɔni sera cɛncɛn na ka ban a fanu kulo kun ŋɛɲɛ quoi Jagi fana tɛ se ka bɔ an ka plateau in sanfɛ n'a ma se ka fisaya dɔ la yɛrɛ non kelen y'o faut pas foyi ten donc an dalama ba Mama Fanta dengeni ambe voltan fu Miami ani de nyaman dogoni ale toko ku sezi abe min fe ono sisi nete gola oti ojuye uye fen fo ne dogola nege fen fe nega doni erente sam fe ne be doni mi bala ni gambi dongili kadi surtout Mali dans ma famille où un jour ya jaloux dondo poussou don jaloux dondo ne go fegu don jaloux dondo endudo ui wai ne dato la fegi jela ne dato la yuri yari ne ba kita yuri yari nyaga kita binu kita fami kita ne bora o la dala geye nga foli be Michel le maire ye nga chef aka che ima shwa donc non Jagbi a dans notre non Jagbi c'est ça ne la voyez quoi non tellement non j'aime ton genre non Jagbi non ouais fene be fo vraiment et puis même faut Jonga yana kosɛbɛ an ka mɔgɔ don ko la ma fama an yɛrɛ de ka ko ye ninnu fɛn fila bɛɛ bɛ dugu jare ninnu bɛ fɛn dɔw de kɛla et puis u mago bɛ fɛn dɔw la ma fama c'est moins tɛ bɛɛ mais n'an tora ka ɲɔgɔn dafa tan ni mɔgɔ ma dɔ fɔ parce que i b'a dɔn caman ba o de bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn quoi ma fama parce que o b'a bila kun na i b'a dɔn hali dɛrɛmɛ kelen bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ma fama ni dɛmɛ ka di ye kɔni et puis nin fɛn ninnu filɛ siti ani an ka rappeurs talantier fɛn talama ko bɛ Jonga na a ka di ne ye halisa Jonga ma fama point fort bɛ mun bolo dɔɔni u b'a wa dɛmɛ caya wa mɔgɔw dɛmɛ ma fama siti yɛrɛ belebeleba de tel que siti n bɛ fɛ siti ne ka minɛ yɛrɛ kosɛbɛ parce que nin ko b'a de fɛn ba de bɛ se ka fɔ nin sanfɛ mɔgɔw tɛ fɛn minnu ɲɛdɔn quoi nin bɛ i n'a fɔ télé min don bɛɛ de b'a lajɛ quoi an Jonga bɛɛ ma fama et puis bɛɛ ni abonné fɛn na ni fɛn dɛmɛ bonyara o de kɔni ka di ne ye kosɛbɛ halisa Ala k'aw bolo ka baara Jagbi
puis il y en a voyagé. Non, Il y en a voyagé. Mais Jack bien mis la colonne à faire. Bon, cool c'est la tchétchène, moi. Il y a un yole, il y a un yole, il y a un tour. Bon, fan, il y a une famille, tchétchène, sur le Jack bien. Ok, I'm all a colonne à faire. Cool c'est la tchétchène. Maman, faut au camber, dimanche, il y en a un for bye bye, un more for. Also, I was on a chaîne YouTube là. Justy Base, City Base, Okay, fun. Bye bye. Josity Base présente. Yeah, mon jara ba bɛɛ kalama a tɛna jɔ dɛ. Donc dimanche o dimanche aw bɛɛ ka bɔ kana jama bila dɔ na. Ma a tɔgɔ juguya. Donc cɛw kelen de don aw ma a tɛna mɛn yɛrɛ. Ya donc ninnu de kɛlen bɛ ka kɛnɛ sponsoriser quoi minnu filɛ aw ɲɛkɔrɔ tantɔ.